Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Piaget's Theory. Yang pertama itu masuk ke Cognitivism Theory. Jadi, Cognitivism Theory itu manusia belajar dari berpikir. Mereka percaya bahwa kita belajar dari pengalaman kita, bahwa kita dapat mengubah perilaku kita berdasarkan informasi baru, pengetahuan, dan sebagai proses internal. Yang kedua, selanjutnya ada Piaget's Theory. Teori ini perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring pertumbuhan anak, perkembangan kognitif, sedangkan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak-anak harus mengembangkan atau membangun model mental dunia. Perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi kapasitas bawaan dan peristiwa lingkungan, dan anak melewati serangkaian tahapan. Oke, yang selanjutnya, sebelum masuk ke video, mungkin ada yang belum paham tentang Piaget Theory, tapi nanti akan lebih didalami oleh teori ini tentang pertahapan pertumbuhan. Mari kita lihat videonya. Piaget's theory argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And fourth, the formal operational stage. Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence. 1. The sensory motor stage, ages birth to 2. In the sensory motor stage, we develop through experiences and movement our 5 senses. Our brain wants to see, hear, smell, taste and touch as much as possible. First, we start with simple reflexes, and soon after we develop our first habits. From 4 months old, we become aware of things beyond our own body, and then as we get older, we learn to do things intentionally. A key milestone is the development of working memory, or in Piaget terms, our realization of object permanence. Before that, our mum can show and then hide a teddy, and we would think it's gone. After, we understand that objects continue to exist, even when we can't see them. We start becoming curious about everything. We want to smell flowers, taste food, listen to sounds, and talk to strangers. To explore more, we move. We learn to sit, crawl, stand, walk, and even to run. This increased physical mobility consequently leads to increased cognitive development. But we remain egocentric, meaning we can perceive the world only from our own point of view. 2. The pre-operational stage, ages 2 to 7. Our thinking is mainly categorized through symbolic functions and intuitive thoughts. We have lots of fantasies and believe objects are alive. As we are not able to apply specific cognitive operations, Piaget calls this stage pre-operational. We learn to speak and understand that words, images, and gestures are symbols for something else. When we draw our family, we are not concerned about drawing each person to scale, but rather with their symbolic meanings. We love to play pretend, which allows us to experience something new and learn a lot. At around age 4, most of us become very curious and ask many questions. We want to know everything. We can call it the birth of primitive reasoning.
Piaget calls it the intuitive age, because while we realize that we have a vast amount of knowledge, we have no idea how we acquired it. Our thinking in this stage is still pretty egocentric. We think others see the world like we do, and still don't understand that they see it differently. 3. The concrete operational stage, ages 7 to 11. We finally discover logic, and we develop concrete cognitive operations, such as sorting objects in a certain order. One example of this is inductive reasoning, which means that if we see someone eating a cookie, we can draw a conclusion and then make a generalization. And we now get the concept of conservation. We understand that if we pour orange juice from a normal glass to a taller one, the amount stays the same. Our younger sister will pick the taller glass, thinking she gets more. By the same logic, we only now can understand that if 3 plus 5 equals 8, then 8 minus 3 must equal 5. Our brain learns to rearrange our thoughts, to classify and build concrete operational mental structures. For example, we now know that we can reverse an action by doing the opposite. Excited by our new mental abilities, we apply them in conversations, activities, when we learn to write, and in school. As a result, we get to know ourselves better. We begin to understand that our thoughts and feelings are unique and not necessarily those of others. That means that we learn to put ourselves in someone else's shoes. 4. The formal operational stage, age 12 plus. Once we become teenagers, we become formally operational. We now have the ability to think more rationally about abstract concepts and hypothetical events. Our advanced cognitive abilities allow us to understand abstract concepts such as success and failure, love and hate. We form a deeper understanding of our own identity and our morality. We now also think that we understand why people behave the way they behave, and as a result, can become more compassionate. Our brain can now do deductive reasoning, which means we can compare two statements and reach a logical generalization. Our new mental skills allow us to plan our life systematically and prioritize, and we can make assumptions about events that have no necessary relation to reality. We can now also philosophize and just think about thinking itself. Our new sense for our identity now also creates egocentric thoughts, and some start to see an imaginary audience watching them all the time. Piaget believed in lifelong learning, but insisted that the formal operational stage is the final stage of our cognitive development. Jean Piaget's first interests were animals, and he published his first scientific paper on albino sparrows in 1907, when he was just 11 years old. In 1920, he began working with standardized intelligence tests. He realized that younger children consistently make types of mistakes that older children do not. He concluded that they must think differently, and spent the rest of his life studying the intellectual development of children. Jadi di dalam video tadi terdapat 4 pertumbuhan atau 5 stage of cognitive development. Jadi tadi adalah penjelasan secara detail, dan saya di sini ingin menjelaskan kembali dengan singkat. Oke, yang pertama ada sensomotor stage. Itu terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi, skema terutama memerlukan persepsi dan perilaku, pemahaman anak-anak tentang dunia sebagian besar
didasarkan pada interaksi fisik mereka. Dengannya banyak skema sekarang memiliki simbolik. Untuk yang kedua ada professional stage. Jadi di sini tuh anak-anak dapat berpikir dan berbicara tentang hal di luar pengalaman langsung mereka. Anak-anak mulai menalar tentang peristiwa meskipun tidak selalu dengan cara yang logis menurut standar orang dewasa. Dan yang ketiga ada concrete operational stage, itu terjadi pada umur 7-11 tahun. Jadi di sini tuh anak-anak memperoleh struktur kognitif yang memungkinkan mereka untuk bernalar dengan cara yang logis dan seperti orang dewasa tentang situasi yang konkret dan berdasarkan kenyataan. Mereka juga menyadari bahwa perspektif mereka sendiri belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi untuk yang keempat ada formal operational stage. Itu terjadi pada 11 tahun sampai sekarang. Jadi anak-anak sekarang dapat berpikir logis tentang situasi abstrak, hipotesis, dan bertentangan dengan fakta. Mereka memperoleh banyak kemampuan yang penting untuk penalaran lanjutan dalam pelajaran matematika dan sains mungkin. Jadi dari 4 perkembangan tadi, pertumbuhan tahapnya itu sudah terlihat gimana anak di mereka berpikir yang tidak logis, itu berpikir secara tiba-tiba, dan pada akhirnya mereka bisa berpikir secara logis seperti orang dewasa. Oke, yang selanjutnya ada materi tentang equilibration dan disequilibration. Jadi, equilibration itu adalah bekerja dalam situasi baru atau tidak. Itu tergantung jika situasi baru bisa seimbang dengan skema yang ada. Maka keseimbangan tersebut disebut oleh Piaget itu sebagai equilibrasi karena basis pengetahuan yang ada fungsinya. Jadi contohnya itu seperti mempelajari bahasa baru yang menggunakan alfabet yang sama dengan bahasa pertama itu kita pakai dan itu akan berhasil. Yang kedua ada disequilibration. Jadi itu adalah Piaget melalui bahwa hal ini tidak selalu terjadi jika situasi baru tidak seimbang dengan skema yang ada, maka ketidakseimbangan tersebut akan disebut oleh Piaget sebagai disequilibrium, di mana basis pengetahuan yang ada tidak bekerja untuk pelajar. Contohnya itu mempelajari bahasa baru seperti bahasa Rusia yang memiliki aksara yang berbeda dengan bahasa Inggris. Basis pengetahuan yang sudah ada tidak akan berfungsi dalam situasi baru tersebut. Jadi itu contoh yang lebih yang lebih konkret itu equilibration itu contohnya kita dari dulu sudah mengetahui cara ini, sudah mengetahui cara-cara yang sering kita gunakan itu. Tiba-tiba ada satu materi yang masuk atau satu cara yang masuk dan kita tidak tahu, dan kita terkejut dengan materi baru itu, yaitu dinamakan disequilibration gitu. Dan kita akan berpikir lagi dan kita tetap menggunakan yang dulu yang sering kita gunakan, dan itu disebut lagi sebagai equilibration. Oke, itu materi yang Piaget teori. Jadi
saya membuat kuisis tentang pages theory. Jadi di sini tuh dapat di scan karena berbentuk kode. Jadi soalnya sudah mencangkup semua materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dapat dipahami. Ada tentang tahap pertumbuhan, menjelaskan. Jangan lupa dicoba untuk mengerjakan soalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.